Énergie TV jabarani kanubagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw mun ye ni jamukan in kanu n'o y'a vous de convaincre ye an b'aw fana fo bi an ka wele sera belebeleba mun ma tugun o de an ka premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Musa Mara ye an b'a dɔn k'a fɔ yanni premier ministre y'a cɛ a kɛra ministre ye gouvernement kɔnɔ ka na s'a ka premier ministre ya wagati ma i bɛ ka taale mandat fɔlɔ la yan'o cɛ an b'a ye k'a fɔ a kɛra communicatif fana maire ye a dɔnnen bɛ n'o ye ka na se f'a yɛrɛ ka baara kɔnɔna na n'o ye expert comptable baara ye an b'a ye k'a fɔ Musa Mara ale tɛ mɔgɔ ye bi in na ko mun bɛ se ka kofɔ maliyɛnw ye tugun ale de kɛra sababu ye fana ni parti mun tɔgɔ ye yɛlɛma k'o sigi 2010 an b'a ye k'a fɔ san 2013 a kɛra cɛbɔ ye président kala t'a la hali ni garisigɛ ma sɔrɔ a fɛ a wagati la premier tour la an y'a ye k'a fɔ deuxième tour la a fana y'i bolo sin IBK ma ni candidat tɔw minnu ma se ka taa deuxième tour la kana se 2018 la an bɔra président kalata tɛmɛnen minnu na an b'a ye k'a fɔ a ka mɔgɔ dɛmɛta a farala mun kan ka fanga ɲini o ye docteur Cheikh Modibo Jara ye u ka coalition kɔnɔna na ni ma fili a yɛrɛ kun kɛra u ka directeur de campagne ni ma premier ministre i fana ka casquette ka ca mais bi an kɛn bɛ k'i wele i ye parti tɔn ɲɛmaa ye n'o ye yɛlɛma ye an b'a fɔ monsieur Musa Mara i bisimila sa an bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo Énergie TV lajɛbagaw a baarakɛbagaw ne bɛ n bara yan tuma o tuma nana aw bɛ n bisimila ka ɲa an ye émission caman participer an ye hakilinataw di n b'a dɔn fɛnɛ Énergie TV ɲɛma n'o ye Ayidara ye ale yɛrɛ fɛnɛ ka casquette ka ca komi i y'a fɔ cogoya min sira damadɔw fɛ n'a jɛra an bɛ aw fo an bɛ dugawu k'aw ye aw ka baara la fasojɔ baara halisa Ala ka sinsin amina yarabi o diyara an ye o la sa an b'a yira aw la k'a fɔ bi an ka babu bɛna boli kumakun caman kan komi aw b'a kalama ka da jamana yɛrɛ lahala kan o la sa an ka ɲi ka se kumakun minnu ma o bɛ taa députéw ka mandat ko la n'o y'an ka wasadenw ye minnu talen don n'u ka mandat kun ka ɲi ka ban ka bɛn décembre kalo tɛmɛnen na 2018 an y'a ye k'a fɔ kalo 6 fɔlɔ dir'u ma o tɛmɛnen o bannen juin kalo la dɔ faral'u ka mandat kan n'o ye san 1 ye u b'o kɔnɔna na o kuma cayalen don an ka kumakun bɛ bolo kan ka na se fo accord politique mun taara gouvernement fɛ ani parti politique dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye opposition mɔgɔw b'o la ka na se fo société civile tɔnba dɔw ma le 2 mai passé n'o kɛra sababu ye ka Bubu Sise ka gouvernement sigi n'o bɛ yen bi an da bɛ so accord politique ma ani accord politique kɔnɔfɛnw fana ni an bɛ se ka mun ye n'o ye dialogue politique ye k'a fɔ n'o baaraw daminɛna depuis wagati jan in na ka na se fo sisan ma an b'a ye k'a fɔ président ye mɔgɔw ta o kama o fana kuma cayalen don kosɛbɛ an bɛ fɛ ka na Musa Mara hakilina don o kan ka na se fo révision constitutionnelle ko kuma minnu b'a kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ dialogue ka ɲi ka boli nin bɛɛ lajɛlen kan ka na se yɛlɛmaba minnu ka ɲi ka don an ka sariya sun sɛbɛn kɔnɔ an da bɛ se camancɛ bolo fana ma an b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ yen nɔ hali ni wagati laban in na jateminɛw y'a jira k'a fɔ basigi nana dɔɔni premier ministre n'a ka gouvernement ka wuli ka jɔ ani tɔnba caman bɛ yen minnu wulila ka taa se yen o n'a ta bɛ gɛlɛya ma ban an b'a ye k'a fɔ milisiw bɛ yen hali bi maramafɛnw b'u bolo a ka kan a ka hakilina di bi u ka tɔn hakilina ye fɛn mun ye o fana kan a ko bɛ ka gérer cogo min ka na se fo an dɛmɛbaga jɛkuluw la n'o ye MINUSMA Barkhane ani G5 Sahel olu jɔyɔrɔ ye mun ye bi an ka jamana gɛlɛya la an bɛ se k'an sinsin mun fana kan ka se ka bɔ gɛlɛya la a ka hakili fɔ an ye o fana na ka fara jɔnkuna fana tali kan camancɛ bolo la an b'a ye k'a fɔ jɔnkuna fana taara président fɛ jamana ɲɛmaa fɛ a ka se ka occuper camancɛ gɛlɛyaw la o fana ye kumakun dɔ ye an da bɛ se minnu ma o la sa an bɛ se k'a fɔ an b'a laban ni mun ye o ye interview ye mun kɛra président fɛ Jeune Afrique kɔnɔ n'o kɛra sababu ye a da sera fɛn caman ma premier ministre kɔni a tɛ sɔrɔ don bɛɛ sa a fana expert comptable ye an b'a ye k'a fɔ vérificateur fana ka rapport bɔra 2018 an b'a dɔn a fana ka wulikajɔ ka bon o ko la kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la hakilina ye mun ye o rapport ko kan ani ka se yuruguyurugu kɛlɛli politique ko ma jamana in kɔnɔ a fana ka hakilina d'an ma o la nin an ka bi kumakun ye yan'an ka don an ka kumakun kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɔ fɔ a yɛrɛ ka tɔn kan n'o ye yɛlɛma ye
a ka yɛlɛma ɲɛfɔ an ye yɛlɛma sigira ni hakilina mun ye fɔlɔ an bɛ fɛ k'o dɔn monsieur le premier ministre. An bɛ fɔ ɲininkali la komi i y'a fɔ cogoya min na an ka tɔn n'o ye yɛlɛma ye a sigira tubabu san 2010 nin ye a san 9 ye a kɛra juillet kalo la a sigira maaw fɛ a caman ye denmisɛnw ye a caman ye kɛnyɛrɛyew ye a caman fɛnɛ tun tɛ politiki la k'a fɔ k'u donna politiki tɔnw na u ye politiki baara kɛ u ye politiki ɲɛmaya kɛ fo ka don jamana ɲɛmayɔrɔ la o tun tɛ yɛlɛma kɔnɔna la n'i ye denmisɛnw yɛrɛ ka laalaw ye i b'a ye denmisɛnw caman tɛ ɲɛmayɔrɔw la an ka jamana kɔnɔ donc o maa damadɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ anw kelen kelen bɛ an nɔ la an ka baarakɛyɔrɔw la an ka cakɛdaw la an bɛ fɛnw kɛ maaw ye an b'an ka association kɔnɔ an b'an ka tɔnw kɔnɔ an ɲɛ bɛ jamana tagabolo la a man diya jamana in ye jamana ye ɲɛmaaw de ta ye kɔfɛmɔgɔw ye o jamana sugu tɛ se ka taa ɲɛ cogo si n'an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ fo kɔfɛmɔgɔw de ta ka kɛ ɲɛmaaw ye démocratie yɛrɛ sigikan de ye o ye mais anw bara se bɛ maa min ye fɛn min y'olu diya olu b'o de kɛ Mali kɔnɔ bon olu ye o lajɛ minnu kɛ ani o jateminɛ minnu kɛ o de y'a u bɛɛ bila k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hakilina ko la an ka tɔn sigi hali n'i ye tɔn yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye i b'a faamu tɔn tagabolo ye min ye yɛlɛma tɔgɔ in taara ka da hakilina minnu bɛ an na ni an bɛ fɛ k'a bila sen kan jamana kɔnɔ o hakilina ninnu bɛɛ bɛ taa yɛlɛma sira de fɛ maaw yɛrɛ ka yɛlɛma jamana maracogo ka yɛlɛma ɲɛmaaw kɛcogo ka yɛlɛma ɲɛmaaw ni kɔfɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma ka na o la pour que jamana ka taa sira kan sira min bɛ se ka na ni ɲɛta ye kɔfɛmɔgɔw fɛ kosɛbɛ ani fantanw ni dɛsɛbaatɔw fɛ yɛlɛma sigira ni o hakilina de bon n'i ko k'i bɛ baara kɛ n'o hakilina ye jamana in kɔnɔ i ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na dɛ o de la an bɛ deli k'a fɔ n k'anw ka tɔn in ɲani ani sɛgɛn ani wɔsi o tɔn de don parce que ni maa o maa ko k'i bɛ kow kɛ tilennenya kɔnɔ jamana in kɔnɔ hali k'a daminɛ i ka kare kɔnɔ ou bien i ka togoda la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ kuma tɛ ka taa se sanfɛla la mais an ye olu ye depuis parti sigi tuma parti ye gɛlɛya damadɔw sɔrɔ a caman bɛ taa yɛlɛma hakilina ani maa minnu bɛ baara kɛ parti kɔnɔ hakilinaw de fɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parti ka gɛlɛya damadɔw bɛ tɛngu o la mais an ye parti bila sen kan ni o hakilina ye bon an y'a ye fɛnɛ n'i ko k'i bɛ na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ fo i k'a daminɛ tɔn yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ yɛlɛma ka waleya o de la taamasere damadɔw bɛ yɛlɛma la min tɛ tɔn tɔw la Mali kɔnɔ a taamasere fɔlɔfɔlɔ ye min ye ɲɛmaa o ɲɛmaa i mana sugandi dan de b'i ka fanga la i ka fanga a b'an ka gafe kɔnɔ i ka mandat ye san 3 a bɛ yɛlɛma siɲɛ 1 a bɛ yɛlɛma siɲɛ 2 nka a tɛ tɛmɛ o kan donc ɲɛmaa si tɛ se ka san 9 kɛ ɲɛmaaya la yɛlɛma kɔnɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ président dɔrɔn tɛ dɛ mais ɲɛmaa bɛɛ n'i ye o ko in bila sen kan i b'a ye ne yɛrɛ ka mandat san wɛrɛ 2020 a bɛna ban maa wɛrɛ bɛna parti présidentiya la i y'o kuma fɔ an da bɛna s'o ma donc o ye yɛlɛma taamasere dɔ ye yɛlɛma taamasere filanan ye min ye anw tɛ gulon maa si la ko an bɛ tugu e la ko e kama an bɛ tugu maaw la hakilina de kama o de la anw tɛ boli foyi nɔfɛ place ko la n'i y'a lakɔlɔsi n bɛna taamasere dɔ d'i ma transition min kɛra 2012 ne bɔra télé la k'o fɔ siɲɛ caman n ko maa bɛ se ka jamana in jɔ ka sɔrɔ i ma kɛ minisiri ye i bɛ se ka jamana in jɔ ka sɔrɔ i ma place sɔrɔ yɛlɛma depuis a sigira fo bi an ma boli place nɔfɛ hali bi n'i ye gouvernement lajɛ an da bɛna sa ma k'u bɛ se ka gouvernement i b'a ye yɛlɛma anw ye accord signé mais an tɛ gouvernement na parti caman bɛ yen n'u tɛ gouvernement na dɔrɔn o bɛ kɛ opposant ye n'u donna gouvernement la kuma kɛcogo bɛ yɛlɛma o tɛ yɛlɛma ye ne bɔra premier ministre la san min na 2015 yɛlɛma ma bɔ majorité la ne ka bɔli premier ministre la an ye san caman kɛ majorité la o kɔnɔna la o bɛɛ ye min ye parti in hakilina jamana jɔli don
parti yɛrɛ ka ko tɛ parti ɲɛmaaw ka ko tɛ i y'a fɔ fɛnɛ salon élection na anw y'an ka candidature to yen ka tugu Cheikh Modibo Jara kɔ bɛɛ b'a dɔn o ye Maliko ye o tɛ jɔyɔrɔ ko ye olu bɛɛ ye yɛlɛma tamasere dɔw ye bon yɛlɛma tamasere wɛrɛ ye min ye o ye u b'a fɔ tubabukan na ko leadership jeune c'est-à-dire jamana in fanba denmisɛnw de don fo denmisɛnw fɛnɛ ka ye ɲɛma yɔrɔ la a ma fɔ ko ɲɛma bɛɛ ka kɛ denmisɛn parce que mɔgɔw bɛ deli ka o bere t'an nɔfɛ ayi aw tɛ maakɔrɔba ko la maakɔrɔba ni ɲɛma denmisɛn bɛɛ jɔyɔrɔ ka ɲi ɲɛmaya la bɛɛ place bɛ mais n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi Mali fanga bolo kumabaw n'o ye institution ye 8 de don o institution 8 bɛɛ ɲɛma ni premier ministre bɔra la premier ministre de ye jeune ye a institution 8 bɛɛ ɲɛma ka ca ni san 70 ye maa minnu ka ca ni san 70 ye Mali kɔnɔ n'i ye maliyɛn kɛ 100 ye a tɛ tɛmɛ maa 2 kan 2%, mais pourtant ɲɛma yɔrɔ la olu de ka ca donc il faut que an ka yɛlɛma don la denmisɛnw fɛnɛ ka u yɛrɛ ye ɲɛma yɔrɔ la k'a daminɛ sanfɛ ka taa se duguma bon olu hakilina ninnu yɛlɛma b'o hakilina ninnu o y'aw ka tamaserew ye voilà hakilina wɛrɛw bɛ yen an bɛna don olu la k'olu wala o n'a ta bɛɛ an y'a ye k'a fɔ wagati laban in na gɛlɛyaba bɛ parti kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko i ka cadre damadɔ bɛ yen k'a bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fo mɔgɔ 9 la minnu ye parti yɛrɛ sinsin berew ye u tun ye parti sinsin bere ka d'a kan k'u ni jɛra ka parti sigi ko mɔgɔ 9 ɲɔgɔn démissionnera le 6 juin a bɛ yira k'a fɔ mɔgɔ minnu démissionnera la ko secrétaire politique b'o la premier vice-président b'o la 5e vice-président b'o la secrétaire général adjoint b'o la secrétaire administratif b'o la ale ni secrétaire chargé des questions électorales n'an ye jateminɛ kɛ parti politique kɔnɔna na a bɛ komi ninnu ye parti bɛɛ sinsin berew de ye i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye mun de gɛlɛya bɛ yɛlɛma kɔnɔ o yɔrɔ la n ye kuma kɔnɔna la n y'a fɔ n ko parti kɔnɔna na a bɛ komi tɔn a bɛ komi du maaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan tuma dɔw la maaw tɛ ɲɔgɔn faamu faamuyabaliya bɛ se ka na fɔ ni farali ye o bɛ maa ko la ninnu ka tagali a ma bɛn yɛlɛma kɔnɔ a ma bɛn an ma an ye an seko bɛɛ kɛ pour que o kana taa an y'a fɔ kuma kɔnɔ an ye u ka démission kunkan mɛn tuma min na yɛlɛma ye commission 3 sigi yɛlɛma bureau national o ye commission sigi o bureau national commission ɲɛma o ye an ka maire ye communicate maire Adama Berete pour que u ka taa kuma ka f'u ye anw jɛra ka parti in tu tigɛ an bɛ parti in baara la ni fɔɲɔgɔnkɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fɔɲɔgɔnkɔ kana to an k'a fɔ k'an bɛ bɔ tɔn na olu ye sigikafɔ kɛ nka minnu taara u y'a f'u ye ayi anw taara tɔn wɛrɛ la déjà anw tɛ se k'an kɔ filanan o ye denmisɛnw ka kulu ye n'o ye bureau des jeunes olu fana ye commission sigi ka taa tabaga ninnu ka taa kumaw fɛ halisa an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ sira min kan sira ma nɔgɔn dɛ nka an k'an bolo di ɲɔgɔn ma olu fana u ye kuma kelen f'u ye an kɔni taara yɔrɔ wɛrɛ la quand même anw tɛ se ka segin an kɔ musow fana ye o sira kelen ta ka taa o sigikafɔ kɛ u y'o kuma kelen fɔ olu u kɛlen ka u ka taali parti wɛrɛ la n'o ye CODEM ye ko o bila kɛnɛ ma k'a ɲɛfɔ anw fana ye u fo an ye communiqué kɛ an b'u fo san 9 baara u n'an jɛra ka kɛ parti kɔnɔ i y'a fɔ premier vice-président 5e vice-président olu tɛ maadenni ye parti ko la u n'an jɛra ka parti baara kɛ an b'u fo ka tila ka duwawu k'u ye u bɛ taala yɔrɔ min na ni jamana dilanni a garijɛgɛ b'olu bolo ala ka ɲɛmaya d'u ma o tɔn kɔnɔna la parce que anw ka ko tɛ maa ko ye n y'a fɔ cogoya min na an ka ko ye jamana ko de maa o maa bi ni e sababu bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ anw bɛ duwawu k'i ye i ni ɲɛmaya min ka kan i k'a sɔrɔ politique tɛ kɛlɛ ye wɔyɔ tɛ kɛlɛ tɛ ka fara olu kan n b'a ye k'a fɔ hali dire a fɔra ko yen fana section ko mɔgɔ caman fana démissionné mɔgɔ caman bɔra dire mɔgɔ dɔ taaba ninnu na ɲɛma dɔ b'a la ale bɛ bɔ dire mɔgɔ caman bɔra dire taaba ninnu dɔ b'a la u bɛ bɔ Koro mɔgɔ caman bɔra Koro nin si tɛ problème ye an ye parti sigi an m'a sigi mɔgɔ kama an m'a sigi mɔgɔ contre la
an ye parti sigi jamana de kama. Mais premier ministre u bɛ ka jalaki mun ta k'aw sɛgɛrɛ. Ne bɛ nale o ne bɛ nale e kana presser ma n bɛna bɛɛ walan mais min ka di n ye minnu taara an n'u jɛra ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an ma parti sigi bi bi na adamadenya bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc polémique man di ne ye samasamali man di ne ye accusation man di ne ye mais n bɛna don kuma la ka walan pour que mɔgɔw b'a faamu ka sɔrɔ a ma kɛ ko n bɛ maa attaquer o man ɲi maa ko tɛ jamana ko don mɔgɔw k'a faamu an ye foli bila u ma ka dugawu k'u ye k'a f'u ye u bɛ taa tɔn min na o tɔn tɛ yɛlɛma ennemi o donc a bɛ se ka kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ sira dɔw fɛ donc ni i b'o sira kan i tɛ maa kɛlɛ i tɛ maa wɔyɔ i tɛ maa wɔyiba bi assemblée nationale la n'i y'a ye groupe parlementaire min bɛ yen CODEM ADP Maliba ani yɛlɛma o groupe parlementaire bɛ donc olu taara tɔn min na ani yɛlɛma anw bɛ groupe parlementaire kelen na assemblée la kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ politique tɛ kɛlɛ ye politique tɛ wɔyɔ Mali ko de don u ka faamu an tɛ maa si contre la an tɛ maa si pour la an bɛ Mali ko de la an y'o foli bila ka se u ma maintenant n bɛna don olu yɛrɛ ka u ye lettre min ci ani u ye kuma minnu fɔ lettre kɔnɔ n'i ma fili a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ko ne ye n ka candidature déclarée de manière unilatérale n kelen a filanan ko n tilala ka n sen bɔ ka tugu Cheikh Modibo Jara kɔ n kelen a ma ɲɛfɔ parti kɔnɔ ne kelen de y'a kɛ a sabanan ye min ye ko parti wariw ko o bɛ gérer kun tɛ dɔ a la ju tɛ dɔ a la a naaninan ye min ye ko n tɛ maa considérer le mépris du président pour les voilà pour les militants du parti encore une fois n bɛna min fɔ n tɛ u jalaki n t'u attaquer mais yɛlɛma ye tɔn ye ni maa o maa b'a dɔn ne ye garijɛgɛ sɔrɔ ka dɔn ka sɔrɔ yɛlɛma ma sigi ne kɛra maire ye indépendant o y'a sɔrɔ yɛlɛma tɛ ne kɛra yɛlɛma président ye o kɔfɛ ka kɛ ministre ni premier ministre ye donc ne dɔnnen don kosɛbɛ ni yɛlɛma ɲɛma caman ye ne y'o dɔn n ye baara kɛ ni o ye pour que yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka dɔn mɔgɔw b'a fɔ tuma caman yɛlɛma kɔni i b'a fɔ ko mara kelen de ye fɛn bɛɛ ye ni mara tɛ fɛn min na dɔrɔn o tɛ ɲɛnabɔ mara tɛ fɛn maa si ka dɔn n'ale tɛ novembre tɛmɛnen mɔgɔ minnu démissionnera sisan u ye olu mɔgɔ kelenw ye lettre dɔ kɛ presse kɔnɔ k'a fɔ ko yɛlɛma ni CODEM ani SADI an farala ɲɔgɔn kan ka députéw ka prorogation kɛlɛ ko olu ma jɛn ni o ye ko parce que ko décision ma ta bureau kɔnɔ toujours ne kelen de bɛ fɛn bɛɛ kɛ an ye réunion kɛ yɛlɛma kɔnɔ ka u ka jalaki jɔ u la parce que parti ye bureau national ye réunion kɛ ka décision ta ka taa COFOP la o kɛra bɛɛ ɲɛna mais an ma fɛn fɔ an ko ayi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye parti bɛ nin situation façon kɛ maa dɔw bɛ bɔ presse la ka kuma an tɛna nin ko kɛ woyɔ façon dɔ ye an b'a dilan an ni ɲɔgɔn cɛ nka ne yɛrɛ y'a ye n ko olu ka lettre kɔnɔna la hakilina dɔw b'a kɔnɔ il faut que an ka fɛɛrɛ tigɛ o hakilinaw la surtout que ne kan ka bɔ présidentya la n ko il faut que ne yɛrɛ ka to kɔfɛ dɔɔni an ka parti cadre pousser ɲɛfɛ parti cadre ka na téléw la u ka taa radiow la ni u ni président kan ka ɲɔgɔn ye u ka t'o kɛnɛw kan ni an kan ka communiquéw kɛ u k'olu signer ne yɛrɛ ye o proposition kɛ parti kɔnɔ décembre tɛmɛnen parti ye o décision ta hali parti compte signature ne bɔra nin bɛɛ la ka maa wɛrɛw bila nɔ la pour que ka maa wɛrɛw pousser olu ka ye ɲɛfɛ k'a daminɛ décembre fo ninnu ka démission maa ma ne ye télé la i ma ɲɛ radio la i ma ɲɛ ka communiqué signé ni parti kan ka président rencontré maa wɛrɛ de bɛ taa ne tɛ taa o prévu yɛrɛ bɛɛ ɲɛna hali parti ye accord politique min signé ani gouvernement mois de mai tile filanan parti cadre wɛrɛ de taara signé ne ma taa pour que ka mɔgɔw pousser ka taa ɲɛfɛ donc olu ye siraw ye parti y'o siraw ta déjà o ye jalaki yɔrɔ ye mais min tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka cadrew bila postew la komi olu yɛrɛ dɔw caman tun b'a la pour que u k'u jɔyɔrɔ promotion sɔrɔ bon filanan ye min ye
ali n'o y'a sɔrɔ olu ye kuma fɛn fɛn fɔ ne ye o tigi o ye maaw de bɛ parti kɔnɔ parti bureau national ye maa 89 ni ma fili jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an bɛ se ka réunion kɛ bureau national kɔnɔ président ye nin kɛ a man ɲa i kana segin nin kan ou bien président yɛrɛ an b'i bɔ président la o bɛ se ka kɛ o ni président ye ko kɛ ko man ɲa anw ka faamuyali la aw bɛ taa kuma kɛ parti kɔnɔ mais o man ka kɛ sababu ye ka maa bɔ parti kɔnɔ parce que président de don parti tɛ président de don n'i y'a faamu donc olu ye hakilinaw ye an ye a ɲini ka nin hakilina ninnu ɲɛfɔ an jɛɲɔgɔn ninnu ye a ye na an ka continuer ka parti baara kɛ gɛlɛyaw b'a la tiɲɛ don nka an ka n'an tora ɲɔgɔn bolo sini ma sinikɛnɛ ma peut-être k'o bɛ se ka ɲɛnabɔ donc an kɔni ka faamuyali la ala ma a ɲɛ an bolo ni ala ka latigɛ ye dɔw fɔ u yɛrɛ takun na mais u ye takun wɛrɛ fɔ n'o ye i da ser'o ma Cheikh Modibo ka candidature ko gɛlɛ parce que u y'a jira k'a fɔ k'i yɛrɛ de y'a décider i kelen ka taa Cheikh Modibo dɛmɛ an b'a ye k'a fɔ yan'o cɛ i yɛrɛ kun bɔra télé la k'a fɔ k'i bɛ kɛ candidat ye 2018 la i yɛrɛ kun y'a daminɛ k'i ka programme ɲɛfɔ maliyɛnw ye quelque part an b'a faamu k'a fɔ i n'i ka mɔgɔw bɛnn'a na ka ban i n'i ka parti tɔn mɔgɔw bɛnn'a na yan'i ka bɔ kɛnɛma k'a ɲɛfɔ o fana tɛ quelque ni m'o ɲɛfɔ an ye an t'a faamu de bon i b'a dɔn pour que n k'o ɲɛfɔ n bɛ taa yɔrɔ jan novembre tɛmɛnen novembre 2017 yanni présidentielle cɛ parti ye congrès organisé Mopti o congrès kɔnɔ parti ye décision kumaba damadɔ ta a décision fɔlɔ o ye ka bɔ majorité la anw y'a ye majorité bɛ cogoya min na an y'a ye n ko majorité tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ donc an ye an sen bɔ o y'a sɔrɔ an tun y'an ka majorité baara gulon mais an y'a suspend mais an ma bɔ congrès de ye décision ta an bɔra parce que congrès de y'a ɲini an ka don majorité la Sikaso congrès filanan ye min ye an ye a fɔ n k'an tɛ majorité la nka an tɛ taa opposition na dɛ parce que anw bolo majorité min bɛ yen bi ani opposition min bɛ yen bi ni fila si tɛ yɛlɛma ye yɛlɛma n'an bɛ fɛ ka na n'a ye jamana kɔnɔ fo sira kura maa kura hakilina kura fɛɛrɛ kuraw o maa kura n'o hakilina kura n'o fɛɛrɛ kuraw ɲinini o b'a wajibiya parti minnu b'o sira kan o partiw k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin kɛra novembre 2017 donc o ɲinini congrès ye mandat di ne ma ko parti président a ɲini ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yɛlɛma kɔ yɛlɛma lakika aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka candidat kelen choisir hali n'o candidat ma kɛ yɛlɛma ye yɛlɛma b'o soutenir o kɛra congrès novembre 2017 congrès min ta kɛra Mopti donc baara daminɛna ten ka daminɛ novembre décembre janvier février ne ye ni maaw kumana n ye maaw fara ɲɔgɔn kan an ye lajɛw caman organiser mouvement sirakura wa mouvement sirakura tɛ fan kelen fɛ Cheikh Modibo Jara Aliou Boubacar Diallo Igor Modibo Kone Amadou Touré Moussa Senko ani maa wɛrɛw à peu près an tun ye maa 10 ɲɔgɔnna ye an ye kalo 3 kɛ dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn ye nin fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ b'a la pour que an ka bɛn bâtisseur wa o tɛ bâtisseur fɛnɛ bâtisseur ko nana o bɛɛ kɔfɛ de o l'alliance de voilà 12 min kuma bɛ fɔ dɛ o alliance in ko de tun don an ye lajɛ fasuguya bɛɛ kɛ an ma se ka bɛn an ma se ka bɛn tuma min na mars an y'a fɔ n ko bon sisan komi an ma se ka bɛn an bɛ bɛɛ labila ni min ye min diya o ka t'o sira fɛ o yɔrɔ de la début avril n'i y'a suit ne bɔra ka n ka candidature déclarer mais ne ka candidature déclarer parti bureau national ye réunion kɛ k'a fɔ ko bon sisan congrès ye min fɔ an y'a baara kɛ an ma se komi an ma se anw ye parti de an ye baara kɛ jamana kɔnɔ an fɛnɛ ni jamana ɲɛmaya ɲinini ka kan ne ye jamana ɲɛmaya ɲini 2013 o y'a sɔrɔ an y'an ka tɛ tan o an ni jamana ɲɛmaya ɲini ka kan an ka taa nka toujours an ka continuer ka an ye congrès décision ta an ka continuer k'o baara kɛ o de la ne ye n ka déclaration de candidature kɛ don min na n'i ye déclaration in kalan i b'a ye an y'an ka candidature déclarer an bɛ jamana ɲɛmaya ɲini ka da nin kan
mais an dalen do la tant que maaw ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ changement min kɔ an tɛ se k'a sɔrɔ donc an bɛ continuer k'a ɲini o kɔrɔ de an continuer an ka baara fɛ komi i y'a ye cogoya min na forum des organisations de la société civile mɔgɔw fana tilala ka na don dansi la k'a essayer ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ɲɔgɔn ka de taara bange anw k'an ka candidature sɛmɛ ka tugu Cheikh Moro Jara kɔ Koniba fana kana fara an kan an y'a ɲini maa wɛrɛw kana fara an kan toujours pour que k'o baara kɛ bon an y'o o choix min kɛ ka tugu Cheikh Moro Jara kɔ an ye parti bureau national de région kɛ tuguni k'a fɔ ko bon sisan an kɔni ka faamuyali la Mopti congrès ye décision min ta pour que an ka se k'a bila sen kan anw ka an ta sɛmɛ an ka tugu Cheikh Moro Jara kɔ maa wɛrɛw kana fara an kan o bɛ se ka chance di changement ma wa pour que an k'an ta sɛmɛ fɛnɛ il est bon que ne k'o ɲɛfɔ n'i ye n ye candidat de changement minnu fɔ Aliou Diallo, Cheikh Modibo Jara, Modibo Kone, Mamadou Igor Jara, Amadou Touré, Moussa Senko, Bachili. Candidat nous bɛɛ kɔrɔ ne ye Mali la politique mɔgɔw b'a da kɔrɔya sira ni dɔgɔya sira jamana yɛrɛ sigilen bɛ o kan a bɛ maa caman bolo ni ne ka kɔrɔ ni e ye ne man ka tugu e nɔfɛ surtout que a caman ka kɔrɔ ni ne ye san 5 tɛ san 10 tɛ dɔw yɛrɛ ka kɔrɔ ni ne ye san 20 ni kɔ Cheikh Moro Jara ka kɔrɔ ni ne ye san 23 kosɛbɛ donc a ka gɛlɛn hali ni ne ka parti ka girin n'olu ka parti ni ne ye baara min kɛ jamana kɔnɔ élection préparée la o ka bon n'olu ta ye kosɛbɛ u bɛɛ b'o dɔn dɔ n'a sira fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ n dɔn ka tɛmɛ caman kan o bɛɛ kama a ka gɛlɛn caman ka tugu ne kɔ k'a fɔ k'u bɛ ne soutenir ne yɛrɛ y'o ye kuma kɔnɔna la donc o yɔrɔ la ne nana yɛlɛma kɔnɔ n ko komi anw ta tɛ marako ye anw ta tɛ maako ye anw ta ye maliko de ni fara ɲɔgɔn kan b'a nécessité anw k'an den kɛrɛfɛ ka tugu maa wɛrɛ kɔ an ka so an y'a kuma kɛ yɛlɛma kɔnɔ donc bɛnkan de don an ye débat kɛ tile kelen yɛlɛma kɔnɔ ne yɛrɛ tilala ka wuli a don n ko bon ne bɛ wuli ka taa n b'a to aw ka débat kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ démocratie tɛ tɛmɛ o kan dɛ parce que dɔw bɛ se k'a fɔ pour que anw ka nin choix kɛ ni président yɛrɛ sigilen bɛ yan peut-être an ɲɛ bɛ maloya ma ou bien ale bɛ min dɔn anw t'o dɔn a bɛ kibaruya dɔw kalama n'ale ye min fɔ an bɛ tugu o kɔ ne ko n ko ayi a don ne wulila ne taara ka débat to yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bureau national de bɛnn'a kan ko mara ye min fɔ ani an ye résolution min ta Mopti congrès la an ka faamuyali la o ye kelen ye donc k'a yira jamana kɔnɔdenw la anw ta ye cohérence de d'accord mais quelque part an bɛ min nɔfɛ an b'a ye k'a fɔ an bɛ décision ta jɛkulu caman sigira aw fɛ a wagati kɔnɔna na n'aw tilala ka b'u kɔnɔ ka taa jɛkulu wɛrɛw la i ye 12 fɔ yan'o cɛ sira kura kɛra ka na bâtisseur la bâtisseur ko tora sen na ka na n'a ka di ye n bɛna bɛɛ walanwalan kelen kelen sira kura nana yani hali an ka 2017 congrès sira kura nana cogoya di et sira kura bɛ yen hali bi sira kura ma ci dɛ sira kura bɛ yen hali bi sira kura nana de maa minnu bɛ fɛ ka na ni changement ye jamana kɔnɔ n'u tɛ politiki tɔn na o de ka ca ni maa min bɛ politiki tɔn na ka olu fara ɲɔgɔn kan olu ka changement dɛmɛ ka sɔrɔ u ma kɛ politiki maaw ye sira kura sigira n'o hakilina de sira kura ye association de association politique maa caman de bɛ jamana in kɔnɔ bi cadre kunda maa minnu tɛ fɛ ka don parti foyi la parti maa man di kosɛbɛ o ni jɛkulu tɔw tɛ kelen an b'a faamu i ka kuma b'o de la dɔɔni dɔɔni yan n'i nana dɔɔni dɔɔni i b'a faamu parce que mɔgɔw bɛ nin kuma ninnu fɔ k'a kɛ komi anw t'a dɔn an bɛ min fɛ an b'an panpan ka taa don kow la ne bɛ diɲɛ ko o ko kɛ ani parti yɛlɛma bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ a bɛɛ bɛ se ka expliquer o de y'an ka avantage ye parce que an tɛ ko foyi kɛ an yɛrɛ ka intérêt kama n filɛ ka nin min fɔ sisan hali e min sigilen filɛ i b'a sɔrɔ e t'i yɛrɛ ye parti kɔnɔ mais pourtant jamana ka changer a ka di ye donc an ye appel de lancer maa o maa bɛ fɛ ka changement véritable na Mali kɔnɔ sira kura k'a sɔrɔ i tɛ yɛlɛma la i tɛ ADEMA la i tɛ RPM la i kana don nin tɔn in na ka baara kɛ ne t'a tɔn président ye n t'a a vice président ye mais n y'a membre ye parce que ne bolo o hakilina ninnu kan ka dɛmɛ bi bi in na n'i ye partiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali la RPM URD ADEMA yɛlɛma CODEM UMRD a parti bɛɛ maliyɛn mana kɛ 100 à peu près 20 ou bien 20 ni dɔɔni o de b'u yɛrɛ ye parti kɔnɔ mais est-ce que Mara est-ce que ni yɛlɛmani ninnu bɛɛ la e bɛ temps sɔrɔ k'i ka mɔgɔw ɲininka mais ne ka min f'i ye mɔgɔ ɲininka ko t'o la u y'o fɔ a la kosɛbɛ e ka ne ka kuma faamu c'est que mɔgɔw b'a ɲininka kow mélanger
sira kura ni yɛlɛma tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o. Awɔ n y'a faamu. N y'a faamu. N y'a faamu. Yɛlɛma ye parti politique ye. A ka éluw bɛ yen, a ka cadrew bɛ yen, a bɛ fanga ɲini, a bɛ continuer. Awɔ. Sira kura ye association ye. Association min bɛ fɛ ka na ni changement ye. A tɛ yɛlɛma dɛmɛ, a tɛ RPM dɛmɛ, a tɛ nin dɛmɛ, mais a bɛ changement de dɛmɛ. Donc ça veut dire quoi? Don min na ni yɛlɛma ye candidat bɔ, RPM ka candidat bɔ, nin ka candidat bɔ. A kɛra maire sigi ye o, a kɛra député sigi ye o, a kɛra président sigi ye o. Sira kura mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka. Candidat minnu filɛ sisan, ninnu jɔnw ni anw hakilina bɛ taa, k'a sɔrɔ an n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ tɔn kelen na, an bɛ se k'u dɛmɛ. N t'a dɔn n'i y'a faamu. N y'a faamu. Ou bien an bɛ se ka u kɛlɛ parce que u man ɲi. Ne bolo o association sigiw jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ. Donc yɛlɛma kun bɛ to a nɔ na, yɛlɛma kun tɛ ci. Ani yɛlɛma tɛ ɲɔgɔn ye. Mais mun ye jɛkulu tɔw ye. C'est-à-dire mɔgɔw ye min faamu. Mun ye jɛkulu tɔw ye, i bɔra minnu na. E k'i jɔ sa. Ka na se Cheikh Modibo ma. Ne bɛ nalen dɔɔni dɔɔni o. E kana presser ne ma. Awɔ. N bɛ nalen dɔɔni dɔɔni, n bɛ n'a bɛɛ f'i ye pour que i k'a faamu ni jɛkulu fɛn fɛn sigira, a sigira ni hakilina min ye, ani yɛlɛma tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, a tɛ yɛlɛma kɛlɛ, yɛlɛma man ka kɛlɛ. Donc n ye sira kura t'a fɔ. Sira kura bɛ yen bi, sira kura bɛ fonctionner bi. O ye sira kura ye. Filanan ye min ye n'o ye 12 i y'a fɔ groupe de 12 o sigira min kan o ye anw yɛrɛ ka congrès novembre 2017 k'a ɲini maa minnu ko changement yɛrɛ u ɲɛ t'u yɛrɛ la majorité la u ɲɛ t'u yɛrɛ la opposition na olu maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka candidat kelen ta parce que anw dalen b'a la n'o tun ma kɛ 2018 président Ibeka ni Soumaïla bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième tour la et c'est exactement o de kɛra parce que candidat ninnu ma sɔn u ma bɛn u bɛɛ carina finalement bɛɛ taara dɔw ye dɔ kɛ dɔw ye 2% sɔrɔ dɔw ye 1% sɔrɔ dɔw ye 0% sɔrɔ Ibeka ni Soumaïla ye ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième tour la donc groupe de 12 ni sigira o de kama ka maa kelen choisi comme a ma se groupe de 12 carina maintenant bâtisseur nana cogoya di candidat damadɔw y'a ye anw ka parti ma bon an tɛ jamana bɛɛ couvert n'an dun ko k'an bɛ taa président sigi la f'an ka déléguéw sɔrɔ bureau bɛɛ kɔnɔ an k'a lajɛ an bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan cogoya di pour que ka an ka moyens fara ɲɔgɔn kan an ka moyens ka kɛ sababu ye k'an bɛɛ dɛmɛ bâtisseur ma deli ka sigi siɲɛ kelen ka candidat kelen choisi ne ye bâtisseur réunion fɔlɔ kɛ filanan sabanan a ma kɛ candidat kelen kama maintenant bâtisseur lancelen je crois que a bɛnna ni maaw hakilina ye jamana kɔnɔ maa minnu yɛrɛ tun bɛ bâtisseur ɲɛma n'o ye Clément ani maa wɛrɛw ye olu commencera k'a ye k'a fɔ ah peut-être fɛn min don a bɛ se ka laban candidat kelen tali la o de nana ni amalgame ye sinon Modibo Sidibe Muntaka Tall Musa Senko Shogel tun welela tuma dɔ la a ko la ne yɛrɛ Cheikh Modibo fana tun welela tuma la k'a fɔ ko ninnu ka bɛn ka maa kelen sita comme candidat a bɛ gɛlɛya quoi et la preuve non a tun ma dabɔ candidat kelen kama o fɛn min ma dabɔ candidat kelen kama maa tɛ se ka ne accuser ko ne y'o ko tiɲɛ quoi an donna la bureau de vote ye 23 000 ye jamana kɔnɔ an si ka parti tɛ se ka délégué sɔrɔ 23 000 kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn donc an bɛ se k'a tila cogoya de an ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ yan yɔrɔ ta aw bɛ yan yɔrɔ ta aw bɛ yan yɔrɔ ta mais an bɛɛ bɛ kɛ candidat ye kuma in daminɛna n'o de ne ye o de ɲɛfɔ mais a tuma la a kunkun n'a yɛɲɛ cayara finalement komi ne yɛrɛ tun tɛ candidat ye tuguni anw ye Cheikh Modibo Jara choisi k'a ɲini ka groupe kɛ autour de Cheikh Modibo Jara anw ye nin débat in to yen k'an ɲɛsin campagne ma sinon n bɛ min f'i ye kuma lakika de ye nin ye nin groupe ninnu si tɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o yɔrɔ faamuyara u taakun dɔ kɛra ko jeunes ka promotion kun tɛ ka kɛ e ka wagati la k'i to gouvernement kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ an ye k'i ye parti mɔgɔ dɔw ta oui baara la n bɛna min f'i ye fɔlɔ gouvernement bɛ sigi cogoya min na n'i ye ministère ta i b'a ye ministre ka cabinet conseiller technique bɛ yen ani chargé de mission conseiller technique olu bɛ ta Mali sariya kɔnɔ fonctionnaire de la olu ka baara ye technicien baara de e taara ministériya la i taara pour que ka baara kɛ jamana de o baara kɔnɔna la i mago bɛ technicien la technicien minnu bɛ s'u ka baara la donc i bɛ technicien ta k'a fɔ ko nin bɛ n ka parti la nin tɛ n ka parti la i t'a ta o kama dɛ i b'a ta n'a bɛ s'a ka baara la
n'o y'a sɔrɔ a bɛ se a ka baara la a b'i ka parti la fɛnɛ alhamdulillah ne bɛ technicien ta ten hali sini ni n kɛra ɲɛmaa ye n bɛ mɔgɔw ta ten min ye chargé de mission ye olu ye politique sira ye là komi bɛɛ b'a kɛ cogoya min na i b'i ka parti maaw ta olu bɛ kɛ chargé de mission ministre de l'urbanisme la ne ma maa si ta ka kɛ chargé de mission ye min tɛ yɛlɛma mɔgɔ ye n b'o ɲɛfɔ quoi mais yanni i ka se ministre de l'urbanisme yɛrɛ ma gouvernement yɛrɛ kɔnɔ ministre e k'i jɔ bani e k'i jɔ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an b'a daminɛ mairia yɛrɛ la o yanni ne ka se ministre la n ye mairia kɛ o n'i taara mairie la commune 4 mairie la i b'a ye an kɛlen maire ye an ye yɛlɛma mɔgɔw ta k'u kɛ chargé de communication ye an ye yɛlɛma mɔgɔw ta k'u kɛ protocole ye an ye yɛlɛma mɔgɔw ta k'u bila place la place min jamana sariya b'a permet yɛlɛma mɔgɔw bila l'o place la o mɔgɔw bɛ se k'o témoigner ne kɛlen premier ministre ye o kelen de don conseiller technique o ye technicien ye o technicien dɔw bɛ se ka sɔrɔ u b'i ka parti la alhamdulillah i b'u ta mais i ka maa ta k'a da a bɛ se min na o daga di e la o daga di jamana la i ka maa ta ko nin ye n ka parti mɔgɔ ye o ye ne ka ko faamuyali cogo ye n bɛ baara kɛ nin kɔnɔ mais chargé de mission fɛnɛ an bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ o mɔgɔ ta k'u bila places la an b'o kɛ maintenant i ye ɲininkali dɔ kɛ i ko premier ministre ye ko est ce que ne ka maa sɔrɔla maa min ye ministriya kɛ n'i bɛ fɛ k'o ɲɛfɔ n y'o ɲɛfɔ yɛlɛma kɔnɔ i bɛ yɛlɛma ka situation lajɛ 2013 o y'a sɔrɔ yɛlɛma ye san 3 an taara élection na député kelen b'an bolo assemblée la conseiller municipal 19 b'an bolo mais commune 4 dɔrɔn parce que an ma taa élection communale la présidentielle la ne ye 1,5% de sɔrɔ 2013 donc yɛlɛma ka poids o tɛ parti ba poids ye o ye tiɲɛ ye an kan ka tiɲɛ min fɔ ɲɔgɔn ye IBK ye a ɲini ne fɛ n ka kɛ ministre ye a ma fɔ ne ye n ka yɛlɛma ma di dɛ ne de welela n bɛ fɛ i ka kɛ ministre ye wa n b'a dɔn fɛnɛ hali ne tun ye candidat indépendant élection présidentielle la n tun bɛ wele ka ministériya tɛngun na ka da n ye baara min kɛ commune 4 kɔnɔ parce que n'i y'a ye ne ye financier n ye expert comptable ye n ma kɛ ministre des financiers n ma kɛ ministre de l'investissement mais n kɛra ministre de l'urbanisme et de la ville de kun de b'a la o c'est que n ye baara min kɛ commune 4 kɔnɔ donc an ka donni gouvernement na yɛlɛma poids tɛ mais ne yɛrɛ président bolo n kana don ministériya la ka nin baara kɛ o de ye ne kɛ mais an b'a ye ka premier ministre n'a taara ni président bɛ jɛ ka gouvernement sigi ɲɔgɔn fɛ e bɛ presser ne ma de ne ye ministériya ɲɛfɔ n ma se premier ministériya ma n bɛ nale premier ministériya la ne ka kɛ premier ministre ye mɔgɔ min ye réalité ye n'i ye jamana sariyaw ta k'a lajɛ normalement premier ministre kan ka bɔ parti majoritaire de la o tɛ tiɲɛ ye wa o tɛ deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔ donc premier ministre ou président b'u ta u yɛrɛ de kama plutôt que u ka parti kama IBK y'o de kɛ Tatamli a y'o kɛ ne ka premier ministre la a y'o kɛ hali bi bi in na Bubu ka premier ministre ya o de don donc ne taara comme premier ministre par rapport à n ye min kɛ ministère la ani peut-être président ye fɛn minnu ye n na a ye n ta comme premier ministre ce n'est pas yɛlɛma n y'o ɲɛfɔ yɛlɛma ka poids ani RPM ka poids 2013 u tun ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni mara ne bɛ o faamu e taara i ka compétence kama i ka dɔnniya kama mais an bɛna dɔɔni on suppose que parti n'i b'a kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw de bɛ baara kɛ an bɛna dɔɔni minnu i ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ parti kɔnɔ e k'i jɔ bani an bɛna dɔɔni maintenant ne talen premier ministre ya la gouvernement formation i bɛ gouvernement formé en fonction de équilibre politique bɛ jamana kɔnɔ cogoya min na et puis n y'a fɔ tuma bɛɛ IBK ka fanga tɛ anw ka fanga ye ne Musa Mara ka fanga tɛ yɛlɛma ka fanga tɛ an nana dɛmɛ a ka baara la an ka poids bɛ cogoya min na ne ka faamuyali la o tɛ se ka anw permettre cogoya si k'a fɔ ko anw ye premier ministeriya sɔrɔ alhamdulillah k'an ka ministeriya fara o kan hali n'i y'a lajɛ tuma min na Bube kɛra premier ministre ye Bube fɛnɛ ne bɔlen premier ministre la premier ministre min tun ye parti politique président ye Bube de don a lajɛ gouvernement kɔnɔ ni Asuma mɔgɔ b'a kɔnɔ a bɔlen de a ye mɔgɔw la y'a dɔn donc il faut que i k'a faamu premier ministre bɛ gouvernement formé en fonction des équilibres équilibre minnu bɛ jamana kɔnɔ
Et puis surtout, en fonction aussi du président. Mais pour que il faut que tu bologne si donc ma carrière président ne veut faire ni nous baraka adobe mbolo am godo be mbolo. Mais au minfié. Au béquet en fonction de hier sentiment de haut. Ne bolo déjà. On a parti mien avec un bougna. Mais parti bello le batteur. On y a gardé que sur le ministre sur. On y a gardé que sur le premier ministre sur. On a baraka toujours quand on a parti bougna. Oye on a chancier. Ni ye ministre wore yelema ministre wore fara premier ministre kan o de manga be caya jamana kono kada parti wore munu me majorité la olu baye aw ma premier ministre ya soro aw nunga yanga ka boni ni parti yanga e o ko kla ka ministre ya soro ka fara premier ministre abe to bla abe majorité re déstabiliser doni donc au be de kama yelema ma garde ka soro ka do gouvernement mais ka fo ko cadre te yelema kono ma mini ministre ya manka o e galo de amena se zena gouvernement ma on ye CV ou di premier ministre ma akala nyini konna la donc mo be yelema kono ma me se ka ke ministre ye sika foi to la o mo be yelema kono wa mo be yelema kono fene ma o be se kola comité ministériel directeur ya be conseiller be fencha mambe o mo be yelema kono mais mu musaka ko ye u da se roma o kuma ira ka expert comptable ya de bo geleya parce que ira ka ko musaka o c'est-à-dire mena mi vie aide publique mu be di parti moi yelema et aide publique ou soro à peu près million bisabani ko ni sans fla sans sabata menena yelema ga aide publique na soro la amé ñoy parti bureau national ko ambe aide publique fando ke ka parti ka fonctionnement quota ambe à peu près million d'euros million d'euros oui location permanent ainsi de suite aide publique tobe antu medele ga mingi fo nyina ame moto sa tobe la parce que parti ma o mina pour que ka sinsin jamana kono commune kono na la partie ka moyen de transport sur mo ka se ka bulbul ke distance ka jate ko mbamako ambe del sa o sa ame moto dono ça nyinande anya décidé ka conférence régionale organisée mo yoyi anya ka se ka so anya ka kai anya ka segu anya ka kosa na kulukoro amena ka mopti au conférence régionale au financement bora financement public là anya décidé fele nyina parti nyema au région kono olu ka yala ou ka région kono ka parti sinsin cercle kono cercle mo fene nga yala ka parti sinsin commune kono au fene bora financement public là ne mi fle nyo fongo ni sanduru tebenen kono Mali politique mo ma yala jamana kono ani jamana ko kan ko ne yake to amna nye jamana biduru ke nye commune keme flake Mali kono ne tara Mali commune chamana ni morbo ke tate Mali nyema shi masa commune kono nyema shi yo ke ko sobe yani ga candidat o nyeba o mouvement nuna a drome kele mabo parti kono drome kele nene tu as décidé nebe mouvement munu ke comme parti to ba ke to amna parti chama a majorité parti ou président be ou ka déplacement warita parti de konna la ne ka déplacement chini sanduru kona droma kele mabo parti kono donc a nyefo mais musaka boli na doni a bebe de bolo musaka boli na doli parti trésorier be parti compte ou be glan compte ou be ira parti bureau national kono chaque mois sans intérêt chaque mois anga trésorier ni anya ni dépenser ke moko ko dum se ka fembe fo expert comptable ma fo ka fo kite wari gestion do ça et puis wari mi 34 millions mami 50 60 70 milliards gérés 34 millions moko se ka fo ko be se fema ne ka déplacement kelen fla kalola abita million d'euros million euro la 100 déplacement doroma kelen ma bo parti kono donc nous nous ye je crois que comment nous be fort pour que ka mo la douter sinon ne a fongo ni mbere ka to insa jamana kono ne donne no ni fendo e fien be na de mais donne no ni fendo e mbolo te se faso warma d'accord depuis nyema ya damine fo ka ta se bima ima mechien kele ko ma yo kuma fo e ma mi ya ka patrimoine déclaré jamana kono abe mi soro ko déclarer ma shima ke Mali histoire kono ka soro saria mi obligé ka ke ma mi o ke ma se ka wargo kuma fo ya donc au lieu de toujours pour que doute ou créer quoi donc au yoro nous qu'on a même mis faudra parti également ba ka sera ni ka doni ama non parce que nya fo to amna on devait tien fo be on glonente mala on te boli machine on fait place ko la donc ni yo souye jamana kono ibe gele ya kono
Mais autant bali toujours maaw kan fam ka to parti no fait ka continuer ka parti accompagner ko sa na e ka lajɛ ili hake joli b'aw bolo ko sa na e ka lajɛ député bora RPM na kana yɛlɛma la yɛlɛma tɛ gouvernement yɛlɛma tɛ majorité la bon yɛlɛma donnen tɛ fɛnɛ k'a fɔ k'an bɛ wari di maa ma i ka nin kɛ wari yɛrɛ t'an bolo kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ wari di maa ma o kɛra yɔrɔ min na o kan ka to mɔgɔw k'a faamu peut-être parti yɛlɛma ye parti ye conviction o bɛ parti min kɔnɔ i ye élu ko fɔ élu i b'a ta élection min kɛra n'o ye communal ye communal élection kɛra 2016 o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye parti yɛlɛma bɛ élection communal min participer parti yɛlɛma ye conseiller 400 bɔɲɔgɔn sɔrɔ Mali bɛɛ kɔnɔ cercle tɛ Mali kɔnɔ bi conseiller t'an bolo cercle min kɔnɔ an ye maire 15 sɔrɔ o kɛra élection kɔnɔna la commune 4 maire b'o la Mopti maire b'o la Wanbori maire b'o la o maire 15 n'o conseiller 400 o bɛ yɛlɛma kɛ à peu près 6e parti élus locaux sira la jamana kɔnɔ parti minnu b'an ɲɛ o ye parti kumaba 3 minnu bɔra ADEMA kɔnɔ ADEMA ni RPM ni URD CODEM dalen b'o kan ani MPR dalen b'o kan ni ma fili donc anw ye 6nan ye conseiller municipal ko la député kelen tun b'an bolo ala y'o ka kalifa minɛ la mais bi alhamdulillah député kelen nana ka na fara an kan mais ɲɛ bɛ min na fɛnɛ ni ala sɔnna don n'a nataw la élu caman caman bɛna yɛlɛma ye komi Mali avenir d'accord c'est-à-dire maa o maa bɛ faamuyali kɛ n ka faamuyali la i bɛ yɛlɛma ye komi Mali avenir o la sa an bɛna an da don kumakun dɔ la n'o ye député ye an ka wasadenw ka mandat ko ye an b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ye aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'o tɔgɔ ye COFOB ɔ ni ma fili aw yɛrɛ hakilina furadama ye an ka taa kalata la kalata kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ yɛlɛma hakilina y'o ye aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ an y'a jateminɛ y'a ye k'a fɔ marsi tɛmɛnen u yɛrɛ bɔra ka conférence kɛ k'a fɔ ko le 13 mars u ye a yira k'a fɔ ko u n'aw hakilina tɛ kelen ka d'a kan olu y'a ɲini ko premier ministre kɔrɔ tun bɛ Sumeri Bube Mayiga k'o ka taa ko aw ma far'u kan k'u dɛmɛ o baara la ɔ le 20 mars u bɔra k'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma tɛ yen u ka jɛkulu la n'o ye COFOB ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye aw ni COFOB o ko fana ka nɔgɔn i b'a dɔn COFOB sigira novembre a sigilen an bɔra ka conférence de presse kɛ i bɛ se ka image ta an y'a kɛ maison de la presse la Omar Mariko Pulo ne yɛrɛ n tonton Ablaye Amadou Sy ani membre wɛrɛw an mɔgɔ 5 mɔgɔ kɔnɔ an ye conférence kɛ ne ka kuma kɔnɔ n ye mun fɔ n ko an bɛ maliyɛnw ladɔnniya an ka fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin tɛ fanga ɲini fara ɲɔgɔn kan ye dɛ nin tɛ fɛnɛ kan fara ɲɔgɔn kan kan hakililataw ye kelen parce que i ni maaw hakililata kelen aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'aw bɛ fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ n ko an ka fara ɲɔgɔn kan in kun ye kelen de députéw ka dɔ ka suma ka k'u yɛrɛ kun an t'a la an b'o kɛlɛ de kɛ fara ɲɔgɔn kan kun ye an fara ɲɔgɔn kan kun ye o dɔrɔn de COFOB tɔgɔ ne de y'a di n participera a papier sɛbɛnni na bɛɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya an y'o kuma fɔ nka ne ye min lakɔlɔsi anw y'o fɔ dɔgɔkun 2 o kɔfɛ assemblée nationale la loi nana tuma min na ko députéw k'a voté ka dɔ fara u yɛrɛ kun CODEM députéw dɔw y'o voté SADI député dɔw y'o voté anw farala ɲɔgɔn kan n'an ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw ni parti kumaba 2 tɔ minnu fara ɲɔgɔn kan parti wɛrɛw b'a la mais olu de ye kumaba 2 tɔw ye olu yɛrɛ ka députéw ye u yɛrɛ sɔsɔ depuis o don fo bi ne yɛrɛ personnellement ne ma se COFOB réunion na n'u bɛ réunion kɛ n bɛ n ka mɔgɔw bila ka taa mais u y'a faamu kɛlɛ kɔni kɔ karila ka sɔrɔ a ma daminɛ bon comme o kɛlɛ dɔrɔn de ye anw ka kɛlɛ ye premier ministre ka démissionné bi nin ka kɛ sini nin kana kɛ sini o t'anw ka ko ye o an ma don COFOB la o kama hakilina kun t'o ye n y'a fɔ télé la ka tila k'a sɛbɛn maintenant an ka bila ɲɔgɔn na kɛra mun ye olu ye réunion de kɛ ne tɛ réunion na comme n y'a fɔ ne tɛ taa réunion na mais n ka mɔgɔ bɛ taa réunion na ka décision ta k'a fɔ ko an bɛ jɛ a kan k'a fɔ ko premier ministre ka démissionné ka tila ka décision ta k'a fɔ k'an bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko président bɛ ka kuma min fɔ ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan nin ye nɛgɛni kuma de ye tiɲɛ tɛ
aw y'o décision ta o ye tiɲɛ aw y'o communiqué signé mun na aw bɛ taa ne tɔgɔ fara o communiqué kan ka ne tɔgɔ kɛ o communiqué dugumala la o yɔrɔ la ne bɔra n ko ayi ko fɔ b'i ye communiqué min kɛ ne ma ɲininka a la ma wele a la donc n tɔgɔ tɛ se ka y'a dugumala la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye président ye faraɲɔgɔnkan min ɲini anw yɛlɛma ka laɲini don depuis septembre peut-être an da bɛna s'o ma n'an sera gouvernement sigili la anw ka laɲini ye fɛn min ye depuis septembre depuis président t'a lamɛn fo président y'a lamɛn président b'o baara daminɛ ne ka tila k'a fɔ ko o baara ma taa yɔrɔ si fɔlɔ ne ka tila k'a fɔ k'o ye nɛgɛnni de ye n ko ne tɛ se ka sɔn o ma c'est pas cohérent anw ye communiqué kɛ k'o communiqué publié o communiqué in de ma diya ko fɔ ko mɔgɔw ye aw y'a fɔ ko aw t'u ka tɔn na tugun non an m'a fɔ k'an t'u ka tɔn na o olu de ko k'an t'a la mais tɔn yɛrɛ ne bolo mais ni hakilinaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a man kan i k'a fɔ k'i t'a la i b'a dɔn non ne bolo tɔn yɛrɛ sigi kun tɛ o parce que tɔn sigira min kama o baara banna o baara kɔ karila dɔgɔkun fila o kɔfɛ donc olu ko anw bɔra tɔn na anw tɛ tɔn min na parce que anw bolo tɔn yɛrɛ tɛ yen o de ye anw ka position ye quoi ne bolo tubabu b'a fɔ ko c'est un épiphénomène olu ka continuer u ka kɛlɛ sira fɛ anw bɛ continuer anw dalen don min na anw bɛ continuer o kan o yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ n bɛ fɛ sisan e k'i hakilina fɔ an ye mun ye députéw ka wagati ka dɔ fara a kan an y'a ye k'a fɔ kuma cayara an b'a dɔn yɛlɛma furadama ko élection ka k'a date la mais bi in na a bɛ ka taa cogo min ka d'a kan nin y'a fara ɲɔgɔn kan filanan de c'est à dire n bɛ min f'i ye dɛ anw siranna fɛn o fɛn ɲɛ o de natɔ don koyi ne taara assemblée nationale la ka taa fɔ assemblée nationale la anw t'a fɛ bi an t'a fɛ sini dɔ ka fara députéw ka banda kan wa n bɛ min fɔ aw ye n'aw ye faraɲɔgɔnkan daminɛ nin y'an talen de ye dɛ faraɲɔgɔnkan filanan bɛna kɛ faraɲɔgɔnkan sabanan bɛna kɛ faraɲɔgɔnkan naaninan bɛna kɛ fo an laban bɛ se 2023 la ka sɔrɔ aw ka mandat ma renouvelé n y'a fɔ assemblée nationale la c'est prorogation man ɲi maire ka prorogation lajɛ Bamako district lajɛ Adama Sangare ka mandat a banna 2014 nin ye 2019 ye nin Adama Sangare kelen ye ka mandat kelen kɛ fu falaki ale mɔgɔ yɛrɛ t'a kuma fɔ tellement mɔgɔw ɲinana kɔ donc prorogation ye nin de ye quoi prorogation man ɲi démocratie ma démocratie ye élection de aw tɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka président sigi kɛ ka tila ka na fɔ k'an tɛ se ka député sigi kɛ o tuma la président sigi tuma insécurité tun tɛ yan insécurité tun bɛ yen o bon sisan aw bɛ k'a fɔ fɛnɛ ko an ka référendum kɛ référendum tɛ élection de an bɛ se ka référendum kɛ cogoya di ka sɔrɔ an ma se ka législatif kɛ e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri a la mais e yɛrɛ fɛ sariya sira fɛ n'an taara sariya sira fɛ est-ce que sariya sɔsɔra wa ou bien an bɛ n'i ko ko sariya sɔsɔli tɛ dɛ sariya kan minɛla k'a tɔnɔ min de mais cour constitutionnelle de fɔlɔ mais cour constitutionnelle ka ko yan ne bɛ min f'i ye o ye ne ka ko de ne tɛ cour constitutionnelle ka kuma commenter quoi ne bɛ min fɔ Mali constitution de ko députéw bɛ taa san 5 a banna a bɛ se ka renouveler n'a y'u diya a bɛ renouveler élection de kɔnɔ ni députéw yɛrɛ ye a fɔ ko bon ko sisan anw bɛ kalo 6 fara an kun o ye constitution violé de ye anw y'o fɔ an y'o sɛbɛn fan bɛɛ fɛ donc anw kɔni bolo prorogation an b'a kɛ tan dɛ assemblée constituante i ye mɔgɔ dɔw ka kuma mɛn ko an ka assemblée nin bɛɛ dɛ nin bɛɛ de ye ka an glisser ka an bɔ démocratie sariya kɔnɔ ordonnance c'est à dire o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ parce que yamaruya constitution y'o yamaruya anw bolo hali ni ye ne ɲininka bi ne b'a fɔ k'an ka élection organiser le plus tôt possible an bɛ août la bi an bɛ se ka élection kɛ octobre par exemple yani assemblée yɛrɛ bɛ session u bɛ intercession na donc u tɛ fonctionner ni gouvernement u tilala ka yamaruya di gouvernement ma fɛnɛ ka ordonnance ta parce que u b'o kɛ intercession bɛɛ la gouvernement ka continuer ordonnance tali la an ka élection organiser octobre mais i b'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen ne tɛ ka mun faamu aw ka kuma na aw y'a yira k'a fɔ élection tɛmɛnen na 2018 président Kalata la e yɛrɛ kun ye Cheikh Modibo ka directeur de campagne i y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛba bɛ Kalata la fiɲɛba bɛ fichier électoral la i y'o yira k'a fɔ 8 sur 8 millions d'électeurs ko million 3 bɛ yen minnu tɛ se ka kala ta i y'o de fɔ k'a yira k'a fɔ ko million 1 ani tilancɛ mɔgɔ bɛ yen jeunes na minnu tɛ se ka minnu tɔgɔ ma sɛbɛn minnu tɛ liste la nin gɛlɛya ninnu bɛɛ e ko k'an ka taa kalata la député kalata fana na i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye n'i ko k'i b'a makɔnɔ
ko bɛɛ ka fichier électoral kan pour que élection kɛ i tɛ élection kɛ diɲɛ kɔnɔ hali i tɛ élection kɛ États-Unis an bɛ min kɛ an bɛ élection kɛ de c'est-à-dire an ka sariya kumaba ko ka élection kɛ an ma président sigi kɛ yan président sigi kɛra o kɛra an ka député sigi kɛ an ka maire sigiw kɛ an sen fɛ an bɛ amélioration hali ni ɲɔgɔn sama-sama bɛ bɔ a la kɔfɛ mais an bɛ ɲɔgɔn sama-sama ninnu caman maaw ka position ko de don sinon ne ye fiɲɛ minnu fɔ an ka système na o fiɲɛ ninnu bɛ corriger an sen fɛ de o n'i ko k'i bɛ fɛn bɛɛ jɔ k'o fiɲɛ corriger i tɛ baara kɛ o an b'o fiɲɛw corriger an sen fɛ ne ye min fɔ mɔgɔw ma don fichier électoral la mais maaw bɛ fichier électoral la o minnu yɛrɛ bɛ fichier électoral la hali olu kilancɛ ma voter donc n'olu bɛɛ tun votera o tun ye belebeleba ye déjà ɔ maaw ka don fichier électoral la minnu n'a ka kan an ka élection organiser élection kana jɔ ko nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen diɲɛ fan bɛɛ démocratie ye élection de n y'a fɔ n ko Afghanistan kɛlɛ min bɛ Afghanistan a ja ka tɛ Mali la hali bi mais Afghanistan bɛ élection organiser san 5 o san 5 u bɛ président sigi kɛ u bɛ député sigi kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ba yirika de bɛ anw ko sɔrɔdasi ba 20 ni kɔ b'anw bara yan olu ta ye ba 100 ni kɔ de ye u ka jamana kan talibanw ni anw ka terroristes tɛ fan kelen fɛ talibanw ka ca u ka moyens ka bon n'an ka terroristes ye tiɲɛni min bɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔ hali u ka capitale kɔnɔ attentat bɛ k'u ka capitale kɔnɔ régulièrement mais u m'u bali ka élection kɛ élection de ye démocratie ye an ka élection organiser an kana élection to fɔ an ka nin ɲɛnabɔ fɔ an ka nin ɲɛnabɔ n'an y'a daminɛ i b'a fɔ ko ne de y'a f'i ye élection bɛna kɛ bolo kɔfɛ fɛn de ye a kɛlen ka wusa n'a kɛbaliya ye élection kɛlen ka wusa tuba bɛɛ n'a kɛbaliya ye mais gɛlɛya minnu bɛ hakilina ye mun ye a gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ corriger ni jamana marabagaw sɔnna ni o correction ye dialogue national min bolo dalen don sisan gɛlɛya ninnu caman kuma bɛna fɔ o kɔnɔna la en tout cas an kɔni ka laɲini y'o ye système électoral an kan ka améliorer o kɔrɔ tɛ k'an ka système électoral tiɲɛnen don dɛ an ka système électoral n'a ka fiɲɛ an bɛ Afrique jamana caman ka système électoral ɲɛ mais o t'an bali k'a ɲini k'a améliorer an ka système électoral améliorer an ka fɛn caman améliorer mais an ka élection kɛ o tumaw la ne kɔni b'o o de ɲini o ye yɛlɛma ka position ye depuis le début an t'o falen. D'accord o la sa an ma da don an kumakun wɛrɛ la n'o ye accord politique ye mun taara le 2 mai an b'a ye k'a fɔ accord politique kɔnɔ a yirala k'a fɔ à chapitre 1 article 2 à 5e tiré là ko dialogue politique kan ka kuma député ka élection ko kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko accord politique yɛrɛ violera depuis o yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ in na de. Bon ne kɔni ka faamuyali la constitution bɛ accord politique sanfɛ o constitution violer yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ accord politique ɲininkali ko la. mais bɛnkan tɛ. non mais oui mais c'est-à-dire min don dɔrɔn. Élection ka kɛ an ka avancer accord politique ye dialogue prévoit an ka dialogue organiser i ye nin fɔ sisan an ye accord violer i ye nin fɔ o t'a bannen ye an bɛ avancer de o an ka avancer ne tun bɛ fɛ ka na kɔfɛ dɔɔnin accord politique ko an bɛna kuma accord politique in de kan bon donc o yɔrɔ kɔnɔna ne bɛ min fɔ dɔrɔn élection ka organiser le plus rapidement possible sinon san wɛrɛ an bɛ se avril ni mai ma an b'a fɔ ko ka dɔ fara o kan tuguni. accord politique an bɛ fɛ an ka i ka dɔ fɔ an ye o fana na accord politique nana cogo min an y'a yira k'a fɔ e ni COFOB kun tɛ kumakan kelen fɔ la wagati la yɛlɛma y'i bolonɔ bila accord politique ka yɛlɛma de tɔgɔ la o tɛ mun de y'aw bila ka sɔn accord politique ma. parce que aw ye min fɔ an pere de y'a fɔ accord politique de y'o de waleya président sigira août. Président a investiture kɛra le 4 septembre ne yɛrɛ kɛnɛ kan opposants caman ye ne critiquer parce que o tuma la olu ma président reconnu olu minnu ye ne critiquer a dɔw bɛ gouvernement na bi alhamdulillah depuis président élu la anw y'a féliciter parce que anw ye min ye élection na président ni gagné ka kan a gagné na an y'o ye élection na n y'o fɔ fan bɛɛ fɛ président gagné na nka président kelen tɛ se dɛ. O de la an y'a fɔ n ko président an b'i féliciter mais i k'a dɔn i bɛ fɛ deuxième mandat in ka ɲɛ i bolo i ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan wa jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan a étape fɔlɔ ye min ye Soumaïla Cissé parce que e ni ale fila de taara deuxième tour la an b'a fɔ ko bi aw de ka girin Mali échiquier politique kan ni aw fila y'aw bolo di ɲɔgɔn ma tɔw b'aw accompagner ni ne kɛra anw ka kuma ye septembre octobre novembre Bubé ka gouvernement sigira an y'o kuma kelen fɔ décembre fo ka taa se janvier ma président commencera ka mɛn président y'an wele
aw ye kuma minnu fɔ n bɛna a waleya n bɛna Sumayila wele n'a bɛna sigi an bɛna lajɛ comment an bɛna se ka bɛn an y'a encouragé i n'ale ka bɛn o de ye préalable ye parce que o de ye majorité ni opposition mana fara ɲɔgɔn kan o ye force fanba faralen ɲɔgɔn kan o kɛra hali bi o de y'anw ka position ye c'est pourquoi vraiment le fait que Sumayila ninnu ma participer étape laban ninnu na a ma kɛ anw fɛla ye a yirala k'a fɔ k'olu fɔlɔ de sɛbɛn voilà u ye fɛn caman fɔ k'u hakilina ba ta voilà u ye fɛn caman fɔ ne b'u ka kuma sɔn ji la parce que fanga ani opposant n'aw bɛ bɛn fanga de bɛ effort kɛ o ne kɔni ka faamuyali la dɛ parce que fanga de bɛ fanga la fanga de bɛ effort kɛ moi je trouve que effort ma kɛ comme il faut pour que opposant ka bɛn mais o ye kuma wɛrɛ ye anw ye nin laɲini de kɛ ne kumana président fɛ n kumana Sumayila fɛ n kumana politique mɔgɔ wɛrɛw fɛ an ka chance di nin fara ɲɔgɔn kan ma depuis Bube ye premier ministre ye fo kana Bube bɔ premier ministre ya la Bube bɔlen premier ministre ya la président y'an wele tuguni an y'o kuma kelen de fɔ i jija ne yɛrɛ ka kuma la i ni Sumayila ka bɛn hali premier ministre i n'a ka bɛn ka premier ministre choisi mais an ye nin bɛɛ fɔ e y'a yira k'a fɔ ko aw ka hakilina kun ye accord politique ka sɔrɔ politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais accord politique mun taara le 2 mai a kɔnɔna o kun y'aw hakilina ye wa o ye deuxième étape ye c'est-à-dire le principe fɔlɔ premier ministre choisira premier ministre yɛrɛ fɛnɛ a bɛ mɔgɔw bonya ani a taara se bɛɛ ma o fɛnɛ ye ko nɔgɔya dɔɔni mɔgɔw ka kuma o étape ninnu bɛɛ la opposants tun bɛ baara la maintenant accord de kɔnɔ komi anw ka laɲini kɛra min ye accord ka kɛ olu ni opposants ka kuma ye u ni opposants mana bɛn min kan dɔrɔn anw bɛ tugu o nɔfɛ parce que anw bɛ camancɛ la ni pôle fila bɛnna camancɛ bɛ a yɛrɛ ta sɔrɔ a kɔnɔna la o de la anw ma participer accord rédaction na a kɛra opposant ni majorité ni ɲɔgɔn cɛ bon accord finalisera tuma min na opposant dɔw sɔrɔla FSD la n'o ye Parena ni wɔrɔw ye n'olu ko k'u jɛna ni a ye donc anw y'a ye bon peut-être opposant wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ma bɛn kosɛbɛ a ko la an y'a ye c'est dommage mais k'a fɔ ko anw tɛ participer o ka gɛlɛn o yɔrɔ de la anw sɔnna ka participer parce que hali ni opposition bɛɛ ma sɔrɔ opposition fan dɔ sɔrɔla donc an ko nin bɛ se ka kɛ départ ye après an bɛ taalen ɲɛ dɔɔni dɔɔni surtout dialogue ko bɛ sen na a kɔnɔna la peut-être o bɛ se ka kɛ occasion ye d'accord an b'a ye k'a fɔ accord in kɛra sababu ye ka gouvernement sigi Bubu Sise bɛ gouvernement mun kun na n'a sigira le 5 mai aw y'a yira k'a fɔ aw ka accord signé ni kun tɛ jɔyɔrɔ ko ye mais i y'a fɔ kuma yɔrɔ dɔ la k'aw ye CV bila ka taa i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la anw ye accord signé ka rassemblement dɛmɛ i b'a dɔn ni gouvernement bɛ sigi parti politique mɔgɔw bɛ wuli ka boliboli kɛ anw degelen t'o la o t'anw ka ko ye premier ministre ye ne wele bon c'est le premier ministre a ka di n ye aw ka CV dɔ di an ma an b'a lajɛ ka sugandili kɛ o camancɛ la ne ko n ko baasi t'a la n bɛ taa n ka tɔn na n bɛ taa fɔ n ko premier ministre ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko a ka d'a ye an ka CVw d'a ma aw hakilinata ye jumɛn ye fɔlɔ an taara an y'o réunion kɛ parti fan dɔ ko an kana don a la parti fan dɔ ko an ka don a la fan min ko an ka don a la o ye ka ca dɔɔni ni fan min ko an kana don a la ne yɛrɛ ko n ko premier ministre ka bonya kama ani an ka débat kama an ka sɔn ka CV di nka n'a ye maa ta kalasi n'a ma maa ta fɛnɛ kalasi parce que anw ta tɛ boliboli ye poste nɔfɛ o yɔrɔ la an bɛnna an ye CV 4 ta ka taa CV 4 di premier ministre ma gouvernement bɔra an ka maamaya la an ma premier ministre ɲininka o tɛ anw tabiya ye wa an t'a ɲininka fɛnɛ parce que anw ta tɛ boliboli ye poste nɔfɛ n'a tun ye maa ta a ma maa ta fɛnɛ baasi t'a la jamana in ka jɔ dɔrɔn o de b'anw intéressé. O la gouvernement mun sigira aw hakilina ye mun ye gouvernement yɛrɛ composition kan. Non gouvernement tɛ problème ye anw bolo. Gouvernement sigira min kama n'o fɔlɔ-fɔlɔ ye dialogue ye o baara ka bila sen kan. Ani an ye conseil damadɔ di président ni premier ministre ma o conseil dɔw bɛ ka waleya premier ministre fɛ n'o ye ka taa ka jamana kɔnɔna kɛ a sen nɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara ne de y'a fɔ n ko ni ne ye président ye n bɛ kalo kelen kɛ Mopti ne y'o fɔ. Premier ministre fana y'o kelen président ma kalo kelen kɛ premier ministre ma kalo kelen kɛ mais kalo kelen kɔnɔ premier ministre taara siɲɛ 2
a siɲɛ kelen na a ye tile 5 kɛ jeune fana je crois k'a kan ka tile 5 gouvernement ta i ko kan donc o ye dɔ ye an bɛɛ ka laɲini ye gouvernement kana bonya i bɛ k'a ka nin san 6 fanga kɔnɔ ne de ka gouvernement maa dɔgɔyara ni gouvernement bɛɛ ye 29 o ye an ka laɲini ye n'i ye sɛgɛnɛ yɛrɛ a ka dɔgɔya n'o bɛɛ ye nka n'i ko politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in kɔnɔ i bɛ gɛrɛntɛ bila dɔɔni dɛ parce que dɔw bɛ n'olu ma don a la olu bɛ yɛlɛma ka k'i ka opposant ye sini min bɛ problème las'i ma o fana ye jamana tiɲɛw ye o tɔn politique mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔni ta ye an ka don a la dɔrɔn an ka don a la hali n'a fɔra ko an ka sigi kurun de k'a kɔnɔna la an ka don a la farankan tɛ taa poste kilan kɔ donc farankan fan dɔ ye poste kilan ye bɛɛ ka o bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ quoi ne bolo premier ministre ye baara in daminɛ ni hakilina min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la insécurité ko in a k'i disi da o la kosɛbɛ wa a ye baara daminɛ ni hakilina min ye sigikafɔ gouvernement kana kɛ k'a fɔ i n'a fɔ an bɛ n b'a fɔ cogoya di pétrole bɔn tasuma kan quoi camancɛ la gouvernement ka baara dɔw kɛra o ye d'accord donc ale bɛ ka baara kɛ n'o hakilina ye an bɛ dugawu kɛ a ka continuer o sira kan maintenant accord sigikan yɛrɛ ye min ye n'o ye dialogue ye o ka bila sen an da bɛna so de ma sisan accord kɔnɔna na n'o ye dialogue ye an b'a dɔn k'a fɔ baaraw daminɛna président ye mɔgɔ sugandi a fɛ o lancement kɛra o mɔgɔ sugandilen n'i ma fili i b'u bɛɛ dɔn médiateur mun bɛ yen bi Baba Akibu Ayidara kana fara Ousmane Isufi Maïga ka premier ministre kɔrɔ ale ni Aminata Dramane Traoré ani an ka ambassadeur Sek Sidi Jara an b'a ye k'a fɔ baaraw daminɛna o ye wulikajɔ caman kɛ mais dialogue in baara daminɛna cogo min kana se sisan ma e bɛ se ka mun fɔ an ye ne ye garijɛgɛ sɔrɔ facilitateur ni organisateur u ye ne bisimila u ye n bisimila médiateur ka bureau la u naani bɛɛ tun bɛ yen n y'u félicité ne bolo an ka fɛn bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ dɔɔni parce que mɔgɔ b'a fɔ e hakilinata ye nin kan Mali problème bɛɛ ye mɔgɔ ko ye an ka fɛn bɔ mɔgɔ ko président ye ninnu sugandi an ka lajɛ u bɛna baara kɛ cogoya di an ka laɲini ka kɛ u ka baara ye facilitateur comme u tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na olu ka fɛn ye ka kow nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ ka na ka sigikafɔ in participer parce que bibi na o de ye équation fɔlɔ-fɔlɔ ye maa dɔw yɛrɛ ko k'olu t'a la ka sɔrɔ ala ma daminɛ donc facilitateur ne ye min f'u ye n ko halisa a y'aw jija inclusivité tubabukan na n'o ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la a y'aw jija o ka waleya aw ka se bɛɛ ma minnu yɛrɛ ko k'u t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka s'u ma anw kɔni anw b'a la o parce que anw ye nin laɲini anw b'a la an y'an hakilinata sɛbɛn k'a ci président ma an y'an hakilinata sɛbɛn k'a di aw ma an y'an hakilinata sɛbɛn k'a di Cheikh Sidi Jara ma Cheikh Sidi Jara fana y'a ɲini an ka maa dɔ di a ma pour que ka don comité d'organisation na an ye maa dɔ di donc sigikafɔ kɔni anw b'a la fo n'an y'a ye don min na sigikafɔ tɛ ɲa donc n'o fana y'an y'o ye an b'o fɔ mais a daminɛna cogo min i bɛ se ka mun fɔ an ye a daminɛna cogoya min na kɔni u bɛ ka mɔgɔw reçoit o ye ɲuman de ye o a yirala k'a fɔ yanni mɔgɔw yɛrɛ kun ka sugandi ko bɛn kun ka ɲi ka kɛ terme de référence kan kana se fo mɔgɔ tali ma bon min ye terme de référence ye o bɛn bɛna k'o kan parce que a bɛna organiser cogoya di d'abord facilitateur olu tɛ terme de référence dilan olu ka baara ye min ye dɔrɔn ka kow nɔgɔya k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na participer an bɛ olu encourager ka dugawu k'u ye olu ka se k'o baara kɛ organisateur min ye Cheikh Sidi Jara ale de kan ka projet de terme de référence dilan n'a ye projet de terme de référence dilan a bɛ bɛɛ wele a bɛ fɔ ko atelier de validation des termes de référence c'est-à-dire sigikafɔ de bɛ kɛ terme de référence kan fɔlɔ pour que an ka bɛnkan kɛ dialogue yɛrɛ bɛ taa kuma mun kan donc o bɛ senna yɔrɔ min na mɔgɔ man k'i ban o la o mais est-ce que gɛlɛya dɔ t'o kɔnɔ gɛlɛya ka président y'a yira déjà dialogue bɛna boli fɛn mun kan ale ni a tɛ fɛ dialogue ka da ka se fɛn minnu ma a y'o fɔ hali ni ɲininkali mun kɛra fɛ n bɛ min fɔ c'est-à-dire dialogue kana kɛ président ka présidenya kan ne ka faamuyali la ça c'est normal que président k'o fɔ parce que président bolo an bɛna so yɔrɔ fana ma mais a ko fɛn dɔw bɛ yen ko kuma tɛ k'o kan par exemple ka négocier ni djihadistes maliens e k'i jɔ bani parce que hali n'i ko ka négocier ni djihadistes maliens négociation a bɛ ɲɛfɔ de mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ si m'a fɔ k'i ka t'i sigi ni Iyad Agali ye ka kuma o tɛ se ka kɛ yɛrɛ donc an ka kow lajɛ ji ɲɛma dɔlen na quoi
président k'a fɔ ko ne ka président kuma kana fɔ dialogue kɔnɔ c'est normal que président ko fɔ o fana ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu élection kɛra cogoya min na président yɛrɛ ye kuma minnu fɔ Jeune Afrique kɔnɔ n'a dɔw kɛra erreur ye an kan k'o tiɲɛ fɔ a bɛ komi a président yɛrɛ bɛ hakilina min na a bɛ komi mɔgɔw b'a ka place nɔfɛ halisa alors que ne ma dala ni mɔgɔ b'ale ka place nɔfɛ donc c'est normal que président k'o kuma sugu fɔ mais ne bolo Mali problème lakika tɛ politique problème yɛrɛ ye o Mali problème lakika nord an bɛna an ka nord o récupérer cogoya di n'i ko ko a récupérer guerre tɛ o a bɛ récupérer ni fɛɛrɛ de an ka centre n'o ye Mopti mara ni Segu mara ye an bɛna se k'o kɛ an ta ye cogoya di an bɛna se ka lakana kɛ cogoya di jamana kɔnɔ jamana marabolo bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka bila la cogoya di yurugu yurugu bɛ kɛlɛ cogoya di jamana kɔnɔ gɛlɛya kumaba 5 6 7 bɛ o de ye Mali gɛlɛya kumabaw ye ne bolo an ka se ka taa kumaw de kan n'an kumana o gɛlɛya kumaba ninnu kan accord de paix ko kuma bɛ sɔrɔ o kɔnɔ accord de paix ninnu si tɛ gɛlɛya kumaba ye Mali mais accord ko ye gɛlɛya ye ka da kan y'a ye k'a fɔ minnu y'u bolo nɔ bila kan o y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ fɛ accord ko kuma ka kɛ ni yɛlɛma bɛ don accord kɔnɔ e k'i jɔ bani o t'olu fɛla ye wa n'an taara sigi kɛnɛ kelen kan k'a fɔ pour que an ka nord a ka segin maliyɛnya la a ka kɛ badabada seginni ye f'an ka tɛmɛ nin sira fɛ an ka tɛmɛ nin sira fɛ an ka tɛmɛ nin sira fɛ o tɛmɛ sira fɛ dɔ bɛ accord touché an bɛna se k'o baara kɛ cogoya di an ni an dɛmɛbagaw mɔgɔ da bɛ jeni o ko la mɔgɔ da tɛ jeni o la koyi dialogue bɛ se ka na n'o yɛlɛma ye dialogue bɛ se ka na ni o ye mais dialogue an ko dialogue de ye ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ne bolo o ka bon ni fɛn bɛɛ o ka bon ni constitution ye o ka bon ni accord ye mais an b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw sigira de ka kuma ka bɛnkan kɛ bɛnkan min nana bɔ constitution kan a ma kɛ ten de ya mais accord politique mun taara yira la k'a fɔ ni dialogue bɛ kuma accord kan a mise en œuvre ko kuma de bɛ kɛ o fɔra ka ban accord politique yɛrɛ y'o fɔ gouvernance accord politique ye o fɔ ni jamana kɔnɔdenw fanba ye terme de référence kɛ ka terme de référence kɛ de telle sorte que an bɛ kuma ka